हेलो पिलामाने ओडिशा बुक रो गोटे नुआ भिडियो को मो तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा गणित विषय गोटे बहुत महत्वपूर्ण पाठ जहाँकि हैला भग्नांश। एहार पूर्व भिडियो रे आमे भग्नांश विषय रे बुझिथिले कि भग्नांश कोन, भग्नांश काहाकू कहा जाय ओ भग्नांश केउठारे ओ किपरि व्यवहार होइथाय। एवं एही भिडियो रे आमे पढ़िबा भग्नांशर प्रकार। भग्नांश जेते प्रकार रो रहिछि से सबु को आमे एही भिडियो रे पढ़िबा। ठीक अछि, तो चलो बेसी विलंब न करी एही भिडियो को आरंभ करिबा। देख पहिले एठारे प्रथमे भग्नांशर जेते भी प्रकार रहिछि से समस्त को आमे प्रथमे देखि नेबा और तापरे गोटे गोटे करी सब गुडी को बुझि नेबा। तो देख एठारे मु मोट 8 प्रकार भग्नांश लिखिछि। प्रकृत भग्नांश, अप्रकृत भग्नांश, मिश्र भग्नांश, सम भग्नांश, विषम भग्नांश, सदृश भग्नांश, असदृश भग्नांश एवं एकक भग्नांश। एही समस्त भग्नांश गुड़िक समस्त स्थान रे तो व्यवहार हेबे नहीं, किंतु गोटे गोटे जगह रे एहार व्यवहार रहिछि। जेपरि कि प्रकृत, अपकृत और मिश्र भग्नांश को आमे प्राय सबुठारे व्यवहार करिबा। सम भग्नांश और विषम भग्नांश पंचम और षष्ठ श्रेणी पर्यंत आसीथाय। सदृश भग्नांश और असदृश भग्नांश को जोग और वियोग रे व्यवहार करा जाय एवं एकक भग्नांश केवल गोटे गोटे जगह रे एमसीक्यू माने शॉर्ट क्वेश्चन आसी जाय। ओके, तो एबे चलो आमे गोटे गोटे भग्नांश को भलो भाबरे पढ़िबा। प्रथमे अछि प्रकृत भग्नांश। प्रकृत भग्नांश कोन? देखो प्रथमे मु एठारे गोटे भग्नांश लिखुछि 4/7। एही भग्नांश रे ऊपरे थिबा संख्या को आमे कहबा लव बोली और तळे थिबा संख्या को कहबा हर बोली। जदि गोटे भग्नांश रे लव सान थाए और हर बड़ थाए ताले सही भग्नांश को प्रकृत भग्नांश बोली कहा जाय। जेपर कि एही भग्नांश रे ऊपरे अछि 4 और तळे अछि 7, तो लव सान अछि और हर बड़ अछि, सेति पय 4/7 हला एक प्रकृत भग्नांश। तापरे जदि लिखिबी 2/5, 3/7, 4/8, 1/4, 5/6, 7/9 एही समस्त भग्नांश गुडी करे लव सान और हर बड़ रहिछि, सेति पय एही भग्नांश गुडी कहले प्रकृत भग्नांश। तापरे देखो जेतिकी भी प्रकृत भग्नांश रहिछि से समस्तकर मूल्य 0 रु 1 मध्य रही थाए। जेपर कि 2/5 एहार मूल्य जदि आमे बाहर करिबा ताहेले एहाको आमे लिखिबा 2 हरण 5 बोली। जदि 2/5 अछि ताहेले ताको आमे लिखि परिबा 2 हरण 5 बोली और 2 हरण 5 एहाको जदि आमे हरण करिबा ताहेले हेबो 2 हरण 5। तो गोटे भग्नांश को जदि आमे हरण करिबा ताहेले लव को घर भितरे रखि थाउ और हर को बाहर रखि थाउ। तापरे जदि आमे एहाको हरण करिबा ताहेले हेबो 5 को पणिका रे 2 नाही, सेति पय प्रथमे मु एठारे लिखिबी 5 0 0, तापरे 2 रु 0 को वियोग कले हेबो 2। वर्तमान देखो एठारे भागशेष बाहरिछि 2 और जेते बेले एठारे भागशेष बाहर जिवो तापरे आमे भागफल रे गोटे दशमिक देई परिबा और भागफल रे गोटे दशमिक देले तापरे तळको जेते भी भागशेष बाहरिबो सही समस्त भागशेष रे आमे गोटे गोटे जीरो लगै परिबा। जेपरि कि देखो एठारे गोटे दशमिक लागिबारु एही 2 रो परे एठारे मु गोटे 0 लगै परिबी। तापरे 5 4 20, तापरे 20 रु 20 को वियोग कले हेबो 0। तो 2/5 रो मूल्य बाहरिछि 0.4 और 0.4 0 रु बड़ और 1 रु सान। काहे कि ना एही 0.4 रे दशमिक रो आगरु 0 अछि और दशमिक रो परे 4 अछि। जदि दशमिक रो परे भी 0 ही थांता ताहले एहा 0 ही थांता और जदि दशमिक रो आगरु 0 न थाई अलगा कोनसी संख्या थांता ताहले ताहा 1 रु बड़ होई थांता, किंतु जेहेतु दशमिक रो आगरु 0 अछि सेति पय एहा 1 रु सान हबो और 0 रु बड़ हबो। तापरे आउ गोटे संख्यार मूल्य बाहर करिबा 3/7। एही संख्या को जदि आमे हरण करिबा ताहले लिखिबा 3 हरण 7, तापरे 7 0 0, 3 रु 0 को वियोग कले हबो 3, तापरे एठारे दशमिक लगैबा और दशमिक लगाइले एही भाग शेष रे गोटे जीरो लगै परिबा। 7 4 28, तापरे एहाको वियोग कले हबो 2, पुणी आउ गोटे 0 लागिबो 7 2 14, तापरे बाकी आसला 6, पुणी आउ गोटे 0 लागिबो, तापरे
7 ଅଷ୍ଟା 56 ବାକି ଆସିଲା 4। ଏପରି ଯେତେ ଗୁଡିଏ ବି ଭାଗଶେଷ ଆସୁଥିବ ସେ ସମସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗି ପାରୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ 3/7 ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଛି 0.428। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ 0.428 କୁ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢେଇବି ତାହେଲେ ଏହା କେବଳ ଆଗକୁ ବଢି ହିଁ ଚାଲୁଥିବ। ତ ଦେଖ 3/7 ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଛି 0.428 ଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 1 ରୁ ସାନ ଓ 0 ରୁ ବଡ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ଅଛି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଠିକ ଓଲଟା। ମାନେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ବଡ ହୋଇଥିବ ଓ ହର ସାନ ହୋଇଥିବ। ଲବ ବଡ ଓ ହର ସାନ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲବ ସାନ ଓ ହର ବଡ ହଉଥିଲା ଓ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲବ ବଡ ଓ ହର ସାନ ହବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। 5/2, 7/3, 8/4, 4/3, 7/5, 9/4 ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ମୂଲ୍ୟ ସଦାବେଳେ 1 ରୁ ବଡ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି 5/2 ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଲବକୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା, ତ 5 ହରଣ 2 ସମାନ ହେବ 2 ଦୁଣେ 4, ତାପରେ ବାକି ଆସିବ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଭାଗଶେଷ ବାହାରିଛି, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଭାଗଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ଲଗେଇବି ଓ ଏହି ଭାଗଶେଷରେ ଗୋଟେ ଶୂନ, ତାପରେ ହେବ 2×5 = 10, ବାକି ଆସିଲା 0। ତ 5/2 ସମାନ ବାହାରିଲା 2.5। ତ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ 2.5 ଅଛି, ତ ଦଶମିକର ଆଗରୁ 2 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ରୁ ବଡ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା 7/3, ଏହାକୁ ହରଣ କଲେ ହେବ 7 ହରଣ 3, 3 ଦୁଣେ 6, ତାପରେ ବାକି ଆସିବ 1, ତାପରେ ଏଠାରେ ଦଶମିକ ଲଗେଇବି ଓ ତଳେ ଲଗେଇବି ଗୋଟେ ଶୂନ, 3 3 9, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ 1, ତାପରେ ଶୂନ, 3 3 9, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବ 1। ତ ଏହା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଥିବ। ତ 7/3 ସମାନ ହେଲା 2.3333। ଏହା ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିବ। ତ ଏହି 2.333 ମଧ୍ୟ 1 ରୁ ବଡ। ମାନେ ଯେତେ ବି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ 1 ରୁ ବଡ ହେବେ। ହେଲା ପିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଓ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଅଛି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖୁଛି 2.4/5। ଏପରି ଭଗ୍ନାଂଶ ତ ତମେ ଦେଖିଥିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ପଢିବା 2.4/5 ନହେଲେ 2.4/5। ଏପରି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ କେତୋଟି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 4.5/7, 9.11/15, 7.4/8, 3.5/10। ଏହି ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲାଗିଛି, ମାନେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ, 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ, 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ଭାବେ ରହିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 5/7, 11/15, 4/8, 5/10, ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲବ ସାନ ଅଛି ଓ ହର ବଡ ଅଛି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସାଇଡରେ ଯେତେ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲବରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ଓ ହରରେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିପାରିବା। ଓ ତାହା କିପରି କରିବା ଦେଖ, ଏଠାରେ ଅଛି 7.4/5। ଏପରି ଏକ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ହରକୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ମାନେ 5 × 7 ସମାନ ହେବ 35। ତାପରେ ଏହି ଲବକୁ ଯୋଗ କରିବା, ତ ହେବ 35 ମିଶାଣ 4 ସମାନ 39। ଓ ସେହି 39 କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଲେଖିବା। ଏହି ହରରେ 5 ଅଛି, ତ ଆମେ ହରରେ 5 ଲେଖିଦେବା। ଏହା ଦେଖ ଏକ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି 4.3/5 ସମାନ ହେବ 5 × 4
समान 20 मिशाण 3 समान हम 23 बाय एठारे हर 5 अच्छी तो 5 तापर आउ गोटे संख्या लिखुची 3 पूर्ण 10 बाय 15 समान हम यही हर को आम प्रथम तले लिखिदेबा तापरे ऊपर आम 15 गुणन 3 मिशाण यही 10 करवा समान हम 15 गुणन 3 समान 45 मिशाण 10 बाय 15 समान हम 45 मिशाण 10 समान 55 बाय 15 मिश्र भग्नांश को अप्रकृत भग्नांश करने आम प्रथम यही हर को हरर जगार ही लिखिदेबा यही हर को पूर्ण संख्या सहित गुणन करवा ताहाकू आम लव सहित जोग करदेबा जहा द्वारा गोटे अप्रकृत भग्न संख्या बाहरी पड़ो एठारे आमे मिश्र भग्नांश को अप्रकृत कले तापरे आमे गोटे अप्रकृत भग्नांश को मिश्र भग्नांश करबा और ताहा किपरि करबा देख एठारे प्रथम मैं केतोटी अप्रकृत भग्नांश लिखुछि 10 बाय 3 39 बाय 5 यही दुईटी अप्रकृत भग्नांश को आमे मिश्र भग्नांश करबा प्रथमे आमे यही अप्रकृत भग्नांश को हरण करदेबा 10 बाय 3 समान हम 10 हरण 3 तापरे 3 3 9 बाकी भागशेष आसीबो 10 माइनस 9 समान हम 1 एठारे देख भागशेष बाहरी 1 और भागफल बाहरी 3 तो 10 बाय 3 समान लिखिबा प्रथमे आमे यही हर को हरर स्थान लिखिदेबा तापरे यही जो भागफल बाहरी यहाकू आमे पूर्ण स्थान लिखिबा और यही भागशेष को ऊपर लବରେ रखिबा तापरे देख 39 बाय 5 को मिश्र भग्नांश करबा पई प्रथमे आमे यही भग्नांश को हरण करबा तो 39 हरण 5 समान हेबो 5 सता 35 तापरे 39 माइनस 35 समान हेबो 4 एठारे भागशेष बाहरी 4 और भागफल बाहरी 7 39 बाय 5 समान हेबो यही हर को प्रथमे हरर स्थान लिखिदेबा तापरे पूर्णर स्थान लिखिबा यही भागफल को माने 7 को और ऊपर लବରେ रखिबा यही भागशेष को 39 बाय 5 समान हैला 7 पूर्ण 4 बाय 5 तो गोटे अप्रकृत भग्नांश को मिश्र भग्नांश करबा पई प्रथमे आमे सही अप्रकृत भग्नांश को हरण करदेबा और तापरे हर को हरर स्थान रे भागफल को पूर्ण स्थान रे और भागशेष को लवर स्थान रे रखिदेबा जदि यह को लिखिबी ताहले देख भागफल पूर्ण भागशेष विभक्तक हर हला पिले वर्तमान तुमे मिश्र भग्नांश को किपरि अप्रकृत करिवो और अप्रकृत को किपरि मिश्र करिवो ताहा बुझी पारथिबो तो तापर चलो नेक्स्ट भग्नांश को आमे देखिबा तापर नेक्स्ट अछि सम और विषम भग्नांश सम भग्नांश और विषम भग्नांश देख जो भग्नांश गुड़िकर मूल्य समान से समस्त भग्नांश को सम भग्नांश बोली कहा जाए जो भग्नांश गुड़िकर मूल्य समान से समस्त भग्नांश को सम भग्नांश बोली कहा जाए जपरिक देख पिले एठार मु केतोटी भग्नांश लिखुछि 2 बाय 5 4 बाय 10 6 बाय 15 8 बाय 20 यही समस्त भग्न संख्या गुड़िकर मूल्य समान हेबो जदि आमे यही समस्त संख्या गुड़िकर मूल्य बाहर करबा ताहले देख 2 बाय 5 समान हेबो 2 हरण 5 5 शून्य शून्य बाकी आसिला 2 तापर एठार दशमिक लागिबो और एठारे गोटे शून्य 5 चौ 20 तापर आसिबो शून्य 2 बाय 5 समान हैला 0.4 तापर 4 बाय 10 4 बाय 10 समान हेबो 4 हरण 10 10 शून्य शून्य बाकी आसिला 4 तापर एही शून्य रो परे गोटे दशमिक और 4 रो परे गोटे शून्य 10 चौ 40 बाकी आसिला शून्य तो 4 बाय 10 समान बाहरिला 0.4 6 बाय 15
समान हेबो 6 हरण 15 15 शून्य शून्य बाकी आसीबो 6 तापरे दशमिक और एठारे गोटे शून्य 15 चौ 60 60 रु 60 को बेग कले हेबो शून्य तो 6/15 समान बाहिला 0.4 एबे देख एही समस्त संख्या गुड़िकर मूल्य 0.4 बाहरी माने एही समस्त संख्या गुड़िकर मूल्य समान बाहरी जदि एपरी भग्न संख्या गुड़िक थिबो जो मानकर मूल्य समान होउथिबो सही समस्त भग्नांश को सम भग्नांश बोली कहिबा। तापर देख जदि तुमको प्रश्न कला कि 2/5 रो केतोटी सम भग्नांश बाहर करिके देख ताहले तुमे किपरि बाहर करिवो एठारे अछि 2/5 एही 2/5 रो सम भग्नांश बाहर करिबा पई तुमे एठारे गुणन कर देबो 2/2 को समान हेबो 2 दुणे 4 5 दुणे 10 4/10 तापरे 2/5 सहित गुणन करिवो 3/3 को समान हेबो 2 3 6 5 3 15 तापरे गुणन करिवो 2/5 गुणन 4/4 समान हेबो 2 4 8 5 4 20 तापरे 2/5 गुणन 5/5 समान हेबो 2 5 10 बाय 5 5 25 तो जदि गोटे संख्यार सम भग्नांश बाहर करबा अछि ताहेले ताहा सहित आमे एपरि भग्नांश को गुणन करिबा जे भग्नांशर लव और हर समान थिबो ताहेले जे नूतन भग्नांश बाहरिबो सही भग्नांशटी एक सम भग्नांश होइतिबो एहा तो हेगला गुणन करिकी तापर आमे सम भग्नांश बाहर करबा हरण करिकी एठारु मो गोटे भग्नांश लिखुछि 6/15 एहार जदि सम भग्नांश बाहर करिवार अछि ताहेले एठार मु गुणन करिके करि परिबि गुणन 2/2 कले 6 दुणे 12 बाय 15 दुणे 30 एहा हैला 12/30 तो 6/30 रो सम भग्नांश हेबो 12/30 किंतु एठारे आमे 6/15 रो सम भग्नांश बाहर करिबा और ताहा पुनी हरण करिकी तो किपरि बाहर करबा देखो एठारे 6 और 15 उभय विभाज्य हेबे 3 रे 3 रो पणिकिया रे 6 भी अछि और 15 भी अछि सेथि पई एठारे आमे हरण करिबा 3/3 को समान हेबो 6 हरण 3 समान 2 बाय 15 हरण 3 समान हेबो 5 तो 6/15 रो सम भग्नांश बाहिला 2/5 तापर जदि आउ गोटे संख्या लिखिबी 8/20 ताहेले एहाकु मु हरण करिबी देखो 8 और 20 उभय 2 रो पणिकिया रे अछंती और 4 रो पणिकिया रे भी अछंती तो जदि मु एठारे 2/2 करिबी ताहेले हेबो 8 हरण 2 कले हेबो 4 बाय 20 हरण 2 कले हेबो 10 तापरे जदि मु 8/20 हरण 4/4 करिबी ताहेले हेबो 8 हरण 4 समान 2 20 हरण 4 समान 5 2/5 तो एपरि भाबे आमे हरण करिकि भी सम भग्नांश गुडी को बाहर करि परिबा ओ एठारे आउ गोटे कथा मने रख जदि गोटे भग्नांश देछि ओ सही भग्नांश को हरण करी हो नहीं माने उभय लव और हर कोनसे गोटे संख्या रे विभाज्य हो नाहंती ताहेले सही संख्या को आमे कहिबा गोटे मानक भग्न संख्या बोली जेपरे कि 2/5 को देख एही संख्या रे लव अछि 2 और हर अछि 5 तो एही दुईटी संख्या उभय कोनसी गोटे संख्या रे विभाज्य हेबे नाही सेति पई एहा को आमे हरण करिकि आउ सम भग्नांश बाहर करि परिबा नाही तो एपरि संख्या गुडी को मानक भग्न संख्या बोली कहिबा मानक भग्न संख्या तापरे अछि विषम भग्नांश सम भग्नांश रो ठीक उलटा माने जो भग्नांश गुडीकर मूल्य समान होई नथिबो से समस्त भग्नांश को विषम भग्नांश बोली कहिबा जो भग्नांश गुडीकर मूल्य समान होई नथिबो से समस्त भग्नांश को विषम भग्नांश बोली कहिबा जदि मु केतोडी उदाहरण देबी ताहले देखो 2/5 5/7 8/15 एही समस्त भग्नांश गुडी कहले विषम भग्नांश गुडी काहे कि ना ए समस्तଙ୍କର मूल्य अलग अलग बाहरिबो तापर चलो नेक्स्ट भग्नांश को देखिबा तापर नेक्स्ट अछि सदृश और असदृश भग्नांश जो भग्नांश गुडी करे हर समान थाए
ସେହି ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ହର ସମାନ ଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2/5, 4/5, 3/5, 7/5, 8/5 ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଆହୁରି ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଦେଖ 4/8, 5/8, 7/8, 9/8, 15/8 ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ମାନେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ହର ସମାନ ଥିବ ସେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶର ଠିକ ଓଲଟା। ମାନେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ହର ସମାନ ନଥିବ ସେ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ହର ସମାନ ନଥିବ ସେ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 5/4, 6/7, 8/9, 10/15, 20/8 ଏହି ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ହର ସମାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲବ 1 ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲବ 1 ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 ଏହି ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହି ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଥମେ 1/2 କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅଧା ବୋଲି, 1/3 କୁ କହିଥାଉ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବୋଲି, 1/4 କୁ କହିଥାଉ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବୋଲି। ତ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଯେପରିକି 1/3 କୁ ଆମେ କହିପାରିବା 1/3, 1/4 କୁ କହିପାରିବା 1/4, 1/5 କୁ କହିପାରିବା 1/5, 1/6 କୁ କହିବା 1/6। ଯଦି ଥିବ 2/5 ତାହେଲେ ଏହାକୁ କହିବା 2/5, 4/8 କୁ କହିବା 4/8। ତ ଏହା କିପରି ହେଲା ଦେଖ, ଏହି 4/8 ରେ ଉପରେ ଲବରେ 4 ଅଛି ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି 4, ତାପରେ ତଳେ ହରରେ 8 ଅଛି ତ ଲେଖିଛି ଅଷ୍ଟମାଂଶ। 2/5 ରେ ଲବ ଅଛି 2 ତ ଲେଖିଛି 2 ଓ ତଳେ ହରରେ 5 ଅଛି ତ ଲେଖିଛି ପଞ୍ଚମାଂଶ। ଏପରି ଭାବେ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯେତେ ବି ପ୍ରକାର ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ହିଁ ଶେଷ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପଢିବା ଭଗ୍ନାଂଶର ତୁଳନା, ମାନେ କେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ବଡ ଓ କେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ସାନ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଓ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।